Lalala. One syllable. One syllable. Two syllables. Okay niya. Marami. One word, ganyan ko yung first word. One word, tapos one syllable. Okay. Kalimut na ko, dugay na. First word, two syllables. Okay. Word, Ayoko na yung slam dunk tsaka ano ah. Butterfly. Pero yung cow. Ay, English yung lahat. English lahat. English lahat. Hindi na ako sa tanong. Sino mag-award? Sino mag-ano? Sino magta-timer? Oh, timer lang. Yo. Aming cellphone mo lang. Hindi, mahal mag-sounds. 1, 2, 3. Go! One word. Scratching. Scratch. Itchy. Itching. Cut. One word. One syllable. Cut. Pussycat. One syllable na. I-action mo pa yung iba. Go. Ulit. Ibat mo muna. Zombie. No. Walking Dead. One word. Sleeping. Ghost. Kasi ganito lang. Pipit. Paano ba yan? Hayop? Animal. I-action mo. No. Seryoso na guys, dudong mo. Moose. Sige pa, action mo. Reindeer. Deer. Okay. Same yun eh. Caroling. English. How many syllables? One word only. One word. One word. Two syllables. Merry Christmas. Christmas. Tama. English. One word. Rolling. Dog. No. Animal. Cat. Ay, ala na time. Kitten. Hoy, dog! Uy! Fountain. Uy, auntie! Kinakailan mo. 4. Naka-4 kami. Ano? 2 minutes. Kahit. Susilabon. Ay! Make up. Lipstick. Okay. Ulisan na. Cheering squad. 3. Ay! Ayun! Hindi! Ang bilis niyan, Kim. Okay. May utang. Pass. Pass. Army. Police. Ay! Salute. Ay! Bike. Biking. Bicycle. Motor. Hala, nakailan na siya. Bird. Eagle. Butterfly. Kite. Airball. Skydive. Hindi! Airplane. Ay! Alam ko, tapos tingin nga. Chicken. One. Bird. Dove. Bird. Eagle. Alam ko na. Tingin yan. Ano yan? Lamok. Fly. Yung isa na lang. Hala! Ang bilis Ang bilis niyan, Kim! Cheering squad. Kim! Yan na. Cheering. Sige pa! Cheerleader. Itong wala tayong makukuha ng kultura. Timer. Wala na tayong makukuha sa action. Artist na ka. Ayaw mo yan. Place. Bola. Ball. Basketball. Player. Basketball. Pass. Parang na. Trumpet. Baka tumilaw minutes na. One word. English. Yeah? One word. English. Think. Brain.
Ang bilis ah. One word, two words, two syllables. Dribble, basketball, fight, basketball. Basketball net, basketball net, basketball goal, player, auto player ka. Alam mo yan. Point guard. Basketball player, play basketball, sis. Basketball shot. Two syllables. Narusa. Ano to? Basket. Basketball lang. Wala na. Dunkball. Ano ba yun? Oy, wala na. Ay! Okay. Parang mabilis yun. Ay, bilis lang to. Feeling Five, 4, 3, 2, 1. Bang. Wag wala. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Hayop. Hindi. Bagay. Oo. Sa bahay. Oo. Sa Pwede. kusina. Hindi. Hindi talaga. Hindi. Pwede. Oo. Unan. Kumot. Hindi. Hindi. Closet. Pwede. Damit. Oo, pwede. Oo. Oo, pwede. Short pants. Oo. Hindi. Pwede. Panty. Hindi. Magbigay ka kategory, oo. Sa ginagamit kasi ng tao. Ginagamit ng tao. Sa room. Sa katawan ng tao. Sapatos. Medyas. Hindi. Oo, pwede din. Sinelas. Hindi. Sinelas. Oo, pwede. Pwede. Sintas. Category, ma'am. Category. Favorite mo? Adidas. Nike. Ikaw yung dapat nag-ano nun. Inumin! Kaya namin! Okay. Ano tao, bagay, hayop. Pero mabalik sa atiyo niya kay video, wala appeal. Gilang din. Panty nga, oo. Dugay yan na, Pabi. Wait lang. Ikaw, Toyo. Okay. Talaga may matutulog sa'yo, gamat. Si ano, madam? Mahirap yun naisipin. Ay, wala. Ikaw lang, hindi ako. Ano yan? Ano yan? Hindi, kayo. Ako. Sige. Hindi, ano na lang. Oh, grabe kayo, ha? Paborito kong kuan, pagkain. Uy! Pwede ba to? Maraming sagot. Oo. Ay! Ito. Maraming meaning yan eh. Huwag yung anuhan kasi. Ito, bebe. Mabilis lang to. Hindi, maraming meaning yan. Mamaya tayo sa pag sa... Ah. Asan nagpakita mo? One, go! Tagalog? Hindi. English? Oh! Sa kategory mo na. Tao? Hindi. Bagay? Oo. Bagay ginagamit sa kusina? Hindi. Pwede, pero hindi. Dito? Ininom? Hindi. Ha? Panlatag? Hindi. 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 Ah, Gigi. Tumingin ka sa paligid. Tumingin ka sa paligid. Bulaklak! Kutsara ka nito! Hindi. Isa-isahin mo. Isa-isahin mo. Hello? Hindi. Hindi na kayo, Pabs. Stop mo na. Oh, 1 to 10. Hello. Ha? Okay lang yan. Yan. Wow, kapal. Yes. Basic Oh, teka lang. Ano ba no? 4, 3, Teka lang. May oras yan, di ba? 2, 1, go. Hayop? Hindi. Bagay? Lugar? Hindi. Pagkain? Oo. Pwede. Sa birthday? Hindi. Ordinary day? Hindi. Pwede. Ah, pwede. Hindi. 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 Pwede. Oo. Pwede. May sabaw? Oo, pwede. Pwede. May salsa, konti. Hindi. Adobo. Hindi. Tuyo. Kategory doon. Walang sabaw. Hindi. Ulit ka, category. May sasagot ng konti. May... Wala. Ulit ka, category. Hindi, English? Oo. Hindi. Hindi. Filipino food? Hindi. Pwede. Filipino food. Kinakain natin? Hindi. Filipino? Hindi. Kategory. So kami lang. May nagpabanta. Ah, Kategory.
Kategory. Kategory. Isda. Hindi. Pork. Hindi. Gulay. Ay, Ano? pwede. Gulay. Si gulay yun. Pwede. Gulay yun, gulay. Oh, pwede. May gulay. Hindi, gulay siya. Pwede. Hindi lang kasi yung mo, hindi naman din tama. Ano gulay? Pork. Gulay. Manok. Gulay siya, gulay. Magbigay ka ng Gulay siya. kategory. Gulay. Salad. Ay, sorry. Kategory nga yan. Pagka. Oo, pero yung ibang kategory. Kategory sa pagkain. Oo nga. Labilos. Basta may Condiments. gulay. Okay lang, condiments. Pagkain. Uy, murag na man, diri na, magunaan ni. Ano ito yan? Diri. Dito sa kinain natin? Oo. Uy, Ate mo, tingnan mo. Nakatingin na. Tangad. Tangad? 15 seconds. Lemongrass? yeah! Lemongrass. Sige ka nga ng kategory. Condiments. Happy birthday! Wow! Lamon na. Ayan. Ay, wow. Ay, asa na yung ano? Nawala na yung kumpleaños. Thank you, Be. Lagay ating pababa, pataas. Ay, palabik. Punasan mo, baka sir. Ikaw, tisaan natin. Sige na ding. Ikaw na diha. Kahit ano. Pero wag lang yung ano, yung word na ano ba? Yung ano lang bilong sa pagkain, lugar, tawag nito, tao, hayop, bagay, ganyan. Okay. Madali lang. Mangay? Ayop. Okay. Sino yung nag-ano? Hala, parang hirap yung kay Camille. Saras lang. Madali lang to, pero in Portuguese. Hoy. Uy, wag naman mag-Spanish. Mabali lang. Basta, madali lang. Ano ba yung nilagay mo? So, 1. Madali lang. Tao. Ano yan? Pangalan ng tao. Hindi. Personality. Hindi. Sa part ng tao. Hindi. Nasa labas. Hindi. Sinusuot. No. Skin. Pwede. Hindi. Part ng tao to. Pwede part ng tao. Oo. Sa labas? Hindi. Sinusuot. Parte sister ng Hirap naman sa'yo. Ano na pala siya mali? Kung hindi pang labas, hindi pang loob. Kaya nga, yung sa kanya 50 ano lang. Ano to pa seconds? Internal. Oo. 56 seconds. Sa taas. Hindi. Nakikita sa gitna. Sa Pwede. looban. Nasa digestive system. Hindi. Wala. Ribs, butog. Pwede. Spinal cord. Hindi. Nasa butawan. Oo. Tayo dyan. Tagalog. Hindi. Hindi